Misa fol ku tuyom di kulinam kammi ka juker RTS jaat di émission yoro lal yati kayek somutaku pano walenal lino lal Malamine Tamba ammi fuko fati alekaza Malamine Tamba ni safi sume ni safi ni safu di kara kati RTS di kunyantanak kati RTS di fu jojo folo bo baj pop les sous-comités kammi d'ici suk satita so di pop kammi sa à l'étranger bu ko pop est-ce que koku rodi bu rokabo koku du brokam am nga be ku na ko kan fa nak ka bañu man dans les années 79 ko tu ku na nando pujuk ana manjo anu fan anyil asek anyini akambani ajanga ko tu ku na nando ko na ko le ko mbutingere mo jani mo ko la ko de Stéphane Badi Abla anu san 55 bi ken koku bu fa c'est des sportifs comme Hortense Diédhiou ba benye bukan ko tout comme des artistes bana fa banam fu na ko na fu premier furim ma fu jojo man def mo ben dundi tu bukan ko le ko pop ba kom kakate ni regardate baskas sos ko panak tout dundi tout ba tout Sénégal ba sama je ba su ko karamba su ko su bobos so ko lumak maska sos yo la kom bu li di ndum fu fandi wona des relais ñaan ja ko lumak wona relais jaatu pour jaatate pa jaatate di ben ko man ngoben ba mo def tout bul wajonde kane borko la bañade kane borko ko manje bobo kono ko filme mati ube buli ale kaza buli dettu ko boma kep man kono ko nyama buli ko boma le ko boma kep buli bu kan kamanje ka baju biyegit kande kan waf ou jat fond buli karanda no jibaj fond ko ko fond d'appui on a un fond pour l'emploi des jeunes di baj ku sek di magani sugodi an son cioko nu rok abaje brok du benen brok biya avec bika weekend nous senoni ken akan jule weekend ko kama nak di sofore ku ciokore yati anosan asaba anosan nous rabano mara baj permis parce que bajum permis babay obet weekend permis baja permis wa fa jake yoni ken pamberambe ne bajar brokam di weekend di ko wajande kan mo kane ale kasa bi rek kan ko palon ko jamata ka jante no rek wulir ko boma kep parce que son ken téléphone de bajigen short hôpital régional du principe du keme di seni so li ko rek sa di boma donc wuli ale kazam kana tout façon do akana mawdo a journaliste omdo a roka bankom do a roka weekend omdo donc wuli burako la ba jonde kané pour que sofor et pour nga ka mo fam ka sofor ko docteur ka sofor bu kana kan de burako parce que no sana mu tong non ko sum do jana jonde kana équipe football man jowa fu bu kana ko jupé en pagal banga na sana am na sana ko yokon bi pour ci na d'équipe ko la wajj burako la jonde kané mbi Sénégal non ko pak su butek mo ngonu uti kana ko su butek mo le nak su butek ñami te won Sénégal li ni ken par mu ñado ni regay kan ke wala bañ ta guerre mondiale matu tayo par yaat am san di jamane ko su butek ko yalo mo kam bu na saison banum saison bamba de terrain bar saison bante betinga de mat ko su butek ko kay parce que wuli se dit on est des ambassadeurs du football du sport sénégalais mais on est aussi champion on veut être champion dans le domaine social. 40 benor. Donc, saison football mamban, de terrain barré, saison banor betingé, mati que saison la com, marché formé clé yo la comati, kati coronavirus. Ou le kokadiam du kela. Mokane, quand kani mante ja saison continue douli, parce que c'est une nouvelle saison. Pour Wouli, c'est une saison avec beaucoup de défis. Yamanjo, we formé tingé, et n'a ballon. Mane ballon ni ken fon ngonu gagner. Ni ko gwaja bi fo kaw bartaati bu kana ko ko gimem du dunier. Ansanu mañ an wala ak sumte ko sofé bu ko kati kam di saison ke lay nya mte rambe no la ma saison e jonya ko sumte ko ban bi bu kana ko mo len ko jowe na gabal ngol ji limeli ndiken ba ko limeli mati wo ko rambe no wuli bar jaat jikki do mati ko ko kakane po weekend nganjo waname di balon yo fanga ndiken e baj balon yi di sembe Malamine fulam ke staff RTS rek la ne ko wala no kana ma kesum de ko ke baare kesum de ko babaj wa fa baje kesum de wa fa baje so fa ma kesum de wa fa baje kesum de wa fa baje an la koy buntan la ma kesum de la ko nek kesum de ko na ko bajut ado nga kesum de ko baje anola na gingi kesum de ano da nek kesum de ko bajut anola bro ko bolo ko ñu mbak la fa bro ko bolo ko ñu non kesum de ko bajut rambe nora parce que wo fo mo tongen wo tongon daw di ko sumu teug e fi ma ko sumu de ko bal
ufunja ka sumta ko babal yo di futogol fo mak di wala katika ne kati ka sumta mo kan fa esafu elan esafu esafi esaf kat RTS erem kanak emtekano salia ko sume salay baro la ko jaata jaay be no be desay be jokko jabarum no man ko sumta ko ba ben ni salu sal mo mak Monsieur Tamba li propre Roussafi Roussali Mamak que sa muto koku riolal be jaat koku de dema fala mati Sénégal be jaat o hanke na mon respecté al man ku docteur kololal ko lok mi o respecté al jaat que sa muto ko panku pour bando de Sénégal di bandi pour di duniyay burom o saforal benitie